ସିଧା ତାଳନା ଲୋକମାନେ ଦେଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆହୁରି ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ତିନିଟା ମେକରେ ଯାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯେ ମରିଗଲେ ସେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ସେ କ୍ରୁଶର କଥା ଏକା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେବାଟା ଜଣା ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କବରକୁ ଫଟେଇ ଉଠିଲେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଟା ପଢିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ କଣ ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦୁନିଆର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ କି ନାଇଁ ଦୁନିଆର ଅଧିକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଅଧିକ ଲୋକ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି এই ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏହି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଛୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସହଜରେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଇଥାନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବାଟା ବହୁତ ସହଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ପୁଣି ବହୁତ କଣ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସହଜରେ ଭକୁଆ ବନାଇ ଦେଇ ହେବ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଅପାଠୁଆ ଦଳିତ ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ଡାବୁ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଉଳ 2 ବସ୍ତା ଦେଇ ପୁଣି ଧର୍ମ କଣ କରାଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏତେ ଶସ୍ତା କି 2 ବସ୍ତା ଦେଲେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା କେମିତି ଶସ୍ତା ଧର୍ମ ଭାବନ୍ତୁ ତ 40,000 ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଧର୍ମ କେମିତି ଧର୍ମ ସେଟା ପାୱାରଫୁଲ ଧର୍ମ କି सोशल मीडिया रे जड़े भौणी आसी कहले मु जीशु को विश्वास करुच्ची मोर बेक छिंडी जाऊ आपण मते गोटे कोटी टंका देले भी मु अन्य धर्म को ग्रहण करि परिबेनी काहे कि जीशु को मु प्रेम करुच्ची जीशु मते अन्याय करि नांती से कहले सेटा सिना धर्म आ 2 बस्ता रे जदी परिवर्तन हेउती 2 बस्ता चाउल रे सेटा केन धर्म परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु लोक माने जीशु काहे ग्रहण करूचंती बेकारटारे नहीं परमेश्वर सेमान को जीवन रे काम करूचंती सेमान को आशीर्वाद करूचंती गातरु उठे आनुचंती दुनिया रो लोक माने तांको दलित जाति तळ जाति बोली माडी देला बेले यीशु ख्रीष्ट सेमान को उठाउचंती सेति माई तो से आसिले कारण जहा हजी अछि ताहा खोजी रक्षा करबा निमंते मनुष्य पुत्र आसी अछंती मु प्रभु को धन्यवाद दे हमर मान सम्मान हजी जाइथिला समाज रे आमे लोक मान थर हीन थिलु आमे उपद्रव प्राप्त थिलु आमे लोकंको दृष्टि रे घृण्य थिलु लोकंको दृष्टि रे आमे केमदी थिलु रिजेक्टेड थिलु धन्य से परमेश्वर से हमको कोन कले हमको बाछिले हमको प्रेम कले हमको से ग्रहण कले ताहांको नामर गौरव हो आसंत गोटे पद पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा आज आमे उपवास प्रार्थना रहछु अल्प समय आमे उपवास संबंधी किछि कथा वाक्य आमे ध्यान करिबा आपण माने मो सहित पढ़िबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय 1 पद मु पढुछि एडी लिखा जाए हां समस्त बाहर करंतु ओके मु पढुछि लिखा जाउछि सेते बेले यीशु शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते
आत्मा को कर्तृक प्रांतर को नीत हेले शुणुचंती ध्यान सहित शुणिबे ये कौन बोली लिखा जाउछि सेते बेले जीसु केते बेले नहीं नहीं सेते बेले बोले केते बेले जेते बेले से जर्दन नदी को गले जोहनों द्वारा बाप्तिजित हेले सेते बेले पवित्र आत्मा तांको ऊपर ओल्हे आसिले सेते बेले नहीं सेते बेले से कौन हेले से परीक्षित शैतान को द्वारा परीक्षित हेबा निमंते आत्मा को कर्तृक प्रांतर को नीत हेले देखो जड़े ख्रीष्ट विश्वासी उपवास करिवार किछि नियम अछि जीसु केते बेले उपवास करूछन्ते बपतिस्मो नहीं पवित्र आत्मा पाई सरी गला कि उपवास करिवार अछि जदि आपण से 3 अध्याय 2 पद पढ़िबे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट उपवास करिबा पूर्वरु नहीं नूतन नियम रे उपवास करिबा पूर्वरु हमकु मन परिवर्तन कथा बाइबल कहे किंतु पुरातन नियम रे देखिबे निनिबिर लोक माने उपवास करी से माने मन परिवर्तन कले नहीं उपवास करी मन परिवर्तन कले मात्र जोहन से कौन कहउचंती मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट मन परिवर्तन परे मन परिवर्तन बाकी जते लोक मान सुनुचंती से समय कौन होची 6 पद लिखा जाउची आपणा आपणा पाप स्वीकार करी तांको द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिजित हेले मन परिवर्तन परे पाप स्वीकार करी बाप्तिजित बाप्तिस्म नेला नहीं यीशु ख्रीष्ट तांको मन परिवर्तन करिवार आवश्यक नथिला पाप स्वीकार करिवार आवश्यक नथिला मात्र से कौन कले बाप्तिजित हेले काहे कि बाप्तिजित हेले से हमर आदर्श अटंती से ईश्वर को संकल्प को साधन करिवा पई से आसीथिबा व्यक्ति अटंती से बाप्तिजित हेले बाप्तिजित हेला परे सेते बेले तांको ऊपर पवित्र आत्मा अवतीर्ण हेले पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले सेते बेले से कौन हेले शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते आत्मा को कर्तृक प्रांतर को नीत हेले एई गोटे पद रे 3टी चरित्र लिखा है ए गोटे पद रे सेते बेले जीसु प्रथम व्यक्ति होचंती जीसु ख्रीष्ट तापरे शैतान तापरे पवित्र आत्मा नहीं ये 3टा कथा लिखा है कि नहीं गोटे कौन लिखा है सेते बेले जीसु नहीं कि शैतान द्वारा बोले 2 जण परीक्षित हेबा निमंते आत्मा को कर्तृक प्रांतर को नीत हेले जीसु ख्रीष्ट प्रथम जीसु ख्रीष्ट तापरे शैतान तापरे पवित्र आत्मा ए 3टा कथा हमें देखुचो जीसु केते बेले उपवास करूचंती से बाप्तिस्म नहीं जनगहली भितरे जाऊ नांती से कोठी को जाउचंती प्रांतर को जाउचंती बहुत लोग उपवास काहे करि पारु नांती कारण से माने पृथक हेई नांती आज दिन मानकर भोजी बेसी कि ना ए भोजी समय रे भोजी भात ठार पृथक हेई नांती परंपरा ठार पृथक हेई नांती आमर समाजर रीतिनीति नियम रे अनेक लोग बांधी हेई केना अछंती जीसु ख्रीष्ट कौन होचंती से पृथक होचंती बाप्तिस्म नेला परे से प्रांतर को पळे जाउछंती आउरी सेठी कौन होची पृथक हेला संगे संगे नहीं कि से पृथक कहीं हेले कौन तो प्रभुंकर उपस्थिति पाइबी मुझे वाक्य ध्यान करी आंठे भी बोली गला बेले किए आसुची शैतान आसुची आमे पृथकीकृत जीवन कहीं बिताइबार अच्छी शैतान किसी परीक्षा न आनु बोलिके हाँ आरी परीक्षा आसु आसु बोली श्रद्धा ही दिवार की आमे पृथकीकृत कहीं होछु हम हाँ प्रेज द लॉर्ड पृथकीकृत आमे कहीं हो
জাগি রই কাইকি প্রার্থনা করু, উপবাস কাইকি প্রার্থনা করু, পরীক্ষা ন আসু বলি নাই, দুঃখ ন আসু বলি নাই, রোগ ন আসু বলি নাই, অভাব ন আসু বলি নাই, নিন্দা তাড়না ন আসু বলি নাই। এই সবু আসলে মধ্য মুই পড়ি যাবি নাই। এই সবু আইলে মধ্য মু জয় পাইবি, শয়তানକୁ পରାଜୟ କରିବି।